बालिगु अमरी, मैं अपना मामला पूरा करके छुड़े ना, जिले मैं तो कुछ देना चाहवा तो अगू कोई कुछ कर सकदे नहीं कर सकदा। सारा तोरी कौम वाले तोरे दुश्मन थी वने ना, कौम क्या सारी दुनिया ही। वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबह अल्लाहु अलैक। सारे रल वने ना कि भाई इंदे नाल बाइकाट, इंदा पानी रोक दो, इंदे रास्ते अलग कर दो, आमण वंजण बंद कर दो, सब तोरे वास्ते मुखालिफ थी वंजन ता ओ तोड़ा कुछ ही नहीं कर सकदे। वो थी सी जेड़ा रब ने लिखे। वालम अन्नल उम्मता, सारे रल वंजन, तोरी माँ प्यू भेन घर वाले 8 बिरान 8 दे 8 भेन दे सिर दे हाथ च रखेन, नी खुशियां दे सकदे जे तक रब ना देवे। वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबह अल्लाहु लक। जेड़ा कुछ रब ने लिखे वो मिलसी ही वास्ते। लोगां कोल उम्मीद रखण तो बजाए अपने रब कोल उम्मीद रखो, उंदे फरमा बरदार बन के रहो ते अपने दिल को गुनाहां कोल बचाओ। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह को ओ बंदा कामयाब जेड़ा कल्ब सलीम घिन के आसी। कल्ब सलीम केड़ा है? जेड़ा गुनाहां को बाज रावे, जेड़ा गीबत चुगली झूठ गाने ड्रामे क्लिप टोटके टिकटॉक जेड़ा कुछ चलदा पे स्क्रीन दे जरिए ई गंद को अपने दिल को बचा के रख दे। मैल नहीं लगन देंदा दुनिया दी, अपने दिल को बचा के रख दे। अल्लाह को पाक दिल घिन के आंदे बल अल्लाह ताला उनको ते उंदे अमाल को इन्नल अबरार लफी इल्लियीन किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। क्या कपड़ियां दा रंगत दा चिट्टी चमड़ी हिक नहीं मांदी, हिंदे वास्ते असां हिक क्रीम लांदी पई है, बई थपींदी पई, नाइट क्रीम डे क्रीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, ब्लीच लगदी पई है तो फेशियल थींदा पे। तू केड़ी कोई स्टिल मिल लेंदी है तो कोई गोल्डन पर लेंदी है, कोई इंदे कोल बधाया ते कोई जेड़ी भी है मल्ली पई है मुंह को, ना एक्सपायरी दिती ना कोई शायद पता है। बस यो पता है कि भाई चिट्टा थीवणे में, चिट्टा थीवणे तो आखिरत ते चिट्टे थी वो उथू दे करीमा गिनो उथा वड्डा एस्थेटिक्स होसी। उथू दे पार्लर किवें हैं? जन्नत वंजण कोल पहले अल्लाह ना सिर्फ बारू बल्कि अंदरू भी जवान दे चिट्टा सोना कर दे सी। ए कोई चिट्टा है जरिए मेरे को लगदे काम दे वञो। अल्लाह मेरी भेण आदि पई आई सुभान अल्लाह कि मिसबा बाजी अल्लाह तो को बशके सीधा मैं अल्लाह ताला उनकी जबान मुबारक करे। और जे मैं को याद है जेले तुसा अपने घर बांधे आवे ना तोड़े हाथ ते मैं को रश खांदा है केडे चिट्टे हैं ते हुण तुसा जे मजदूर बन के अल्लाह दे दीन विच करेंदे वदे वे पते तोड़े अल्लाह ताला ने मदरसे को ही वास्ते कामयाब कीते तुसा अपने आप को इहदे विच फनाह कर दिते वे। मैं कि इंदे कोल वड्डी कहीं गाल है अगर जिंदगी अगर मेरा रंग मेरा वजूद मेरी हर शय अल्लाह दे रस्ते च कम आ वने सुभान अल्लाह। भाई साहब सबको घिनण आए खड़िया लगू सड़क तो ते अम्मी जान आदे पैन के केरे मुशक्कत करन वाले लगदे पैन। मैं कि इवें नहीं मस्जिदा मदरसे बनदे अपने नीह रात मेहनत मुशक्कत लोगों को तवज्जो करवावना। मैं तो को पैगाम देसा कदर कीती करो हौसला बने करो आबाद किता करो साथ दिता करो ताउन किता करो। अल्लाह दे बंदियां ओ काबिले रश्क हैं
اللہ اللہ کی میں ہنے آئے تو سنائی نہیں تسا رشک کرو اون خاتون دے اتے جندی ایک بیٹی اکسا فوت تھیندی ہے او کیا دیے میں اپنی بیٹی دے نام دی مسجد بنے سا اللہ فرمیندے مقابلے کرنے وے نا اے چمڑیاں وچ اے بڑے والاں وچ سونے کپڑے وچ اے چیزاں وچ اے برتناں دے وچ اے گھراں دے وچ اے ڈگریاں دے وچ ایندے وچ نہ کرو ایندے وچ مقابلہ کرو جڑے جنت وچ نعمتاں ملسن سبحان اللہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون كأنه رحيق مختوم مزاجه من تسنیم ختامه مسک من استبرق اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حوض کوثر دے جنت دے نہران دے انہار من لبن انہار من خمر انہار من عسل انہار من ماء اللہ اکبر اللہ انہاں کو پانی دے سی میں اللہ کو دعا کرنیاں کہ اللہ تعالیٰ اے میریاں بہنیں کیڑے ویلے دے اپنی بھوک پیاس روک کے تیرے گھر دے وچ اللہ تیرے دین کو سنن واسطے محبت وچ بیٹھن اللہ حوض کوثر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں انہاں دی پیاس بجھاویں یا اللہ انہاں کو دنیا دے وچ کہیں دا محتاج نہ کریں اپنے غیب دے خزانے جو حلال اللہ حلال دے طیب رزق دے نال انہاں دے کچن انہاں دے دسترخوان انہاں دے گھر بھر دے یا رب انہیں کل بڑا تو انعام کریں کہ سارے رزق دے وچوں دین دا حصہ رکھیں ساری مال جان کو تو اپنی راہ وچ قبول کر دے یا اللہ ایسی دولت کو بچاویں کہ جیڑی غفلت تا شکار کر دے وے جیڑی اللہ دین کو دور کر دے وے سکو او مال نہ دے میں جڑا سکو تیرے کو دور کر دے وے سکو او نعمتاں دے سکو او دنیا دی لذت دے جیڑی سکو تیرے قریب کر دے وے آمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اے اللہ سکو سارے گھر والے دے وچوں ازواج ذریات سارے بال بچے نا انہاں دے بھی بال بچے نسلاں تک اللہ دین دے خدمت کرن والے متقین دے امام بنا دے انہاں کو سارے اکھیں دی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ انہاں کو خادم قرآن بنا دے یا اللہ انہاں کو تو سابے کو انہاں کو آج اگر ماں نماز پڑھ سی تا پچھو بال ہی کھڑا تھی سی میں اکثر جڑے مرد مسجد نماز پڑھن وینن پتر ہونا دے مسجد آباد کریں تے جڑے آپ کاروبار چھن ول نماز دی سستی ول نہیں پابندی کریں دے پتراں کو امید نہ رکھو ایویں جیڑی ماں کو آپ پاکی پلیت کی نہیں پتہ میرے بھیڑی بہو افسوس تھی دے میں کو آج میرے کو 99% بھیڑی دے مسئلے آنن کہ بھئی اے پیریڈز جڑے ہیں ماہواری اے روک روک کے آندی پئیے نہیں پتہ چلدا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی نہ چھٹی دا پتہ چل دے نہ پاکی دا پتہ چل دے کیا کروں میرا بھیڑی تو بنیادی چیزاں ہیں نماز تو بغیر تو معافی کہنی اگر پاکی کہنی تو نماز کہنی تے بل ساکو پاکی پلیدگی دے مسئلے نہیں پتہ کہنی کم از کم دھی بھین کو پتر کو اتنا تا علم دیو کہ وہ اپنے عبادتہ انجام دے سکے فرض ادا کر سکے عالم نیوے بھی بڑھیں دے کم از کم مسلمان دے بڑا اونچا لیکن افسوس تھی دے کہ آج دی بیٹی کو شادی تھی دے تو سا ان کو ان دے اگلے گھر واسطے چنگا بھلا سامان دے دے لیکن افسوس کہ ان کو تو سا انہاں کو برتاون نیوے سکھے دے کئی شادی تھی یہ غسل دا پتہ کہ نہیں ہوتا کیا ماں دا فرض کہنا ہے ان کو 70 جوڑے دیون کول بچائے ان کو طہارت دے مسائل سکھاویا ان کو ازدواجی زندگی دے معاملات سکھاویا کون سکھے سی یہ اللہ اکبر ماں کو آپ کو پتہ کہنی اے اللہ دے جڑے گھر ہیں اے ماشاءاللہ معلمات اے ٹیچرز اے عالمات جڑے ہیں بیٹھن اے سب دین دے کتاباں علم تفسیر ترجمہ پڑھ کے بیٹھن لیکن تو سائنہ واسطے ٹائم تک کڑھنے پڑھاون تے بھیجنے میں نا اے ہے کہ مسئلہ نہیں میں کوئی تو کو چھوٹی جئی گال دساں تو بلکہ تو کو نہ سمجھ آسی نہ تو سا الٹا کو بئی گال گن کے دیکھو جی انہیں اے مسئلہ دسے اے باقاعدہ پڑھن نال چیزاں سمجھ آنن تو سا حوالے پڑھ سو توری بیٹی پڑھ سی او گھر آ کے سمجھے سی ایک جو پڑھ ویندی ہے نا سارے گھر وچ روشنی آ ویندی ہے تے ایک جاہل رہ ونجے سارے گھر وچ بدبو پھیل ویندی ہے اے ہوندے سیاہ دل جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان تشریح تفسیر کی فرمائے جڑے بندہ گناہ کریں دے ایک کالا ٹکا لگ ویندے بیا گناہ کریں دے بیا نقطہ حتیٰ کہ سیاہی پھیل دے پورا دل سیاہ تھی ویندے والوں کو کوئی نصیحت اثر نہیں کریں دی سارے اتو ٹپ ویندے والوں کو کوئی مطلب نہیں رہا. آخر پہلی سزا اللہ کو کیا لیں دے اپنے آپ کو دور کر لیں دے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جڑی اس وقت مطففین دی تفسیر سننا چاہوے نا آج صبح میں اپنی تفسیر کلاس دے وچ 1 گھنٹے دی تفسیر پڑھائی ہے. قرآن ہے نا ایک لفظ موتی ہے ضرور سنا ہے فیس بک تے سن گنے ڈاکٹر مصباح احمد آڈیو کلاس ہے نال ترجمہ چلدا پہ ایک لفظ دا حدیثاں چل دیاں پہ وہ سامنے سکرین دے اے ٹیکنالوجی دا ایویں استعمال کرو. انٹرنیٹ اے بھی تھی سکدے دین دا کم نہیں تھی سکدے. موبائل بری شے نہیں ان دا استعمال برا ہے. افسوس کہ اج اساں سارا ہی دے تے گند دے دیں کوئی کو خیر دے چنگے کماں واسطے استعمال نہیں کریں دے. سبحان اللہ جڑے دین دے کم کرن